Salam alaikum, وصلنا لآخر شابيتر من لابواط ا ميرفي شابيتر 12. كنا شفنا في لي شابيتر اللي دازو بحال في شابيتر 9 أن معلم عبد السلام est parti aux environs de Fès travailler comme moissonneur. أن معلم عبد السلام ملي طيح راس المال ديالو ومشى يخدم في الحصاد في النواحي ديال فاس. وشفنا ان ملي مشى معلم عبد السلام يخدم في النواحي ديال فاس كوم مواسونور كحصاد، لو ناراتور سيدي محمد نو فا بلو اون مسيد، ما بقاش كيمشي للمسيد ولا للزبيده. كل سيمانه كتمشي لواحد لو موزولي، لواحد الضريح، بناء على النصيحه ديال واحد الشواف الاعمى اللي سميتو سيدي العرفي. وشفنا في الشابيتر 11، الشابيتر اللي قبل من هذا، سلامة لا ماريوز، هذيك الخطابة اللي جات عند لاله عيشة طلب منها السماح لأنها هي اللي تكلفات بالزواج ديال راجلها مولاي العربي مع لا في دو كوافور عبد الرحمن. دابا في شابيتر 12 يعني لا سيتواسيون فينال، الشابيتر الاخر، غنشوفوا الاحداث المهمه. هذا الشابيتر 12 شابيتر قصير بزاف، ما فيهش بزاف ديال الاحداث، يعني شابيتر قصير، اقصر تقريبا شابيتر في هذا لا بواط ا ميرفي، والاحداث ديالو قليله، حنا غنشوفوه. Alors, le narrateur, Sidi Mohamed, admire les couplets. Le narrateur est prêt à les couplets الأغاني entonnés par les femmes habitant dans la maison de la voyante. هذوك العيالات ديال la maison de la voyante كيديروا قصائد شعرية قصيرة كيغنيو، لو ناراتور كيسمع هاد الأغاني ويعجبوه. Aussi rêve-t-il de composer une chanson، حتى هو بقى كيحلم أنه يدير واحد الأغنية، وغيبدا يدير واحد الأغنية. il choisit، غيختار لو نون دو زهور، غيختار اسم زهور باش يغني عليه. شكون هي هاد زهور؟ هي واحد لا فوازين دو لاله عيشه، حنا شفناها في الشابيتر 11، لا فوازين دو لاله عيشه كي فوني شيرشي لا مونت، اللي جات تقلب على النعناع على لاله عيشه وجلست مع عندها مع لاله الزبيده وديك سلامه لا ماريوز. وهاد الزهور جات اكدات الكلام ديال سلامه لا ماريوز ان مولاي العربي على حال يطلق مراته الجديده اللي هي لا في دو كوافور. Donc, Sidi Mohamed, donc, il choisit le nom de Zohor pour le mettre dans sa chanson. Cette femme hante les souvenirs du narrateur. يعني Zohor, le narrateur ما قدرش ينساها حيت جاتو زوينة عجباتو، دونك هو يختارها باش انه يغني عليها. Au milieu des champs وهو كيغني un garçon arrive. شنو هاد لو garçon؟ صيفطو الفقيه. لو ناراتور en éprouve une grande appréhension. فاش لو ناراتور شاف هاد الصديق ديال المسيجة خاف بزاف، لان لو ناراتور عارف بين الفقيه صيفط يسول عليه، حيت ملي مشى الاب ديالو لي زونفيون دو فاس تقريبا 4 سيمين ما مشاش للمسيد. Il s'agit de علال اليعقوبي. دونك علال اليعقوبي سي كي؟ سي لو غارسون، سي لو كونديسيبل، هي سون كونديسيبل الزميل ديالو أومسيد. Il est envoyé par le frère ترسل من طرف الفقيه afin qu'il s'informe de l'état de santé، باش يسأل على الحالة الصحية ديال سيدي محمد du narrateur. La mère Lalla Zubida lui dit que l'enfant قالت لها أن سيدي محمد ne peut pas aller présentement à l'école coranique. قالت لها أن سيدي محمد ما يمكنش يمشي للمسجد وأنه باقي مريض. Ce qui comble الشيء اللي غادي يفرح لو ناراتور بزاف سيدي محمد سي لا نوفيل، هو الخبر انونسي باغ زينب. شنو هاد الخبر؟ هي دو بوين لو روتور دو معلم عبد السلام. دونك زينب هي اللي غتشوف معلم عبد السلام جاي، غتجي كتجري il va annoncer la nouvelle، غتخبرهم ان معلم عبد السلام جا. لو بير rapporte avec lui، معلم عبد السلام شنو جاب معاه؟ دو بولي، جوج دجاجات، دي زو، un pot de beurre, une bouteille de l'huile, un paquet d'olives et un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Donc هنايا عندنا l'arrivée ou bien le retour de معلم عبد السلام qui est parti aux environs de Fès travailler comme moissonneur. Donc l'absence de معلم عبد السلام a duré à peu près 4 semaines. Donc تقريبا قريب 4 semaines ou bien un mois، تقريبا شهر. دريس العواد اللي هو لو فابريكون دو شارو، لو ماري دو رحمة،
et le père de Zainab, monte saluer le père. Il l'informe que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier. Moulay Larbi, le mari de Lala Aïcha, a divorcé, le divorce talaq, a divorcé la fille du coiffeur. Au cours de la longue conversation entre les deux hommes, donc le narrateur prend sa boîte à merveille et se met à rêver. بقى كيفتح لا بواط ديالو وبقى كيحلم. يعني هنايا بحال سيدي محمد رجع للحاله الطبيعيه ديالو. شفنا فاش ان الاب ديالو سافر انه خدا هاد لابواط وخدا هاد لي زوبجي، ولكن لقى هادوك لي زوبجي بحال ميتين، ما بقاوش يخليوه يتخيل. ومن تما ما فتحش هذيك لابواط، ومن تما هو تقريبا تخيست ما كيمشيش للمسجد. Maintenant, avec le retour du père, donc Sidi Mohamed est revenu à sa vie normale. Le narrateur prend sa boîte à merveille et se met à rêver. Le chapitre 12, on a donc ma fiche, vous avez les événements. C'est le début, Sidi Mohamed qui a composé une chanson sur Zohar. La chanson sur Zohar. Ensuite, le retour de Ma'alem Abd Salam et la visite d'Idriss Lawad qui informe que Moulay Larbi et la fille du coiffeur se sont divorcés. Et à la fin, le narrateur prend sa boîte à merveille et se met à rêver à la situation finale de la boîte à merveille. Les vidéos légères, Inch'Allah, غنشوفوا des questions et réponses sur chaque chapitre et des questions et réponses sur l'œuvre d'une manière générale. حتى الفيديو القادم إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.